Hey guys, welcome to my vlog. Ngayon na naman tayo nakapagkitang. Oh, maya-maya, labas na yung bituka. Dil pa. Oh, nandiyan pa. Uy, wala po. Ba? Paborito ni Ligaya. Yan. Andito ng order mo, Manay. Lapo-lapo. Nagkabanga nga na. Meron pa. Yan. Bidbiran. Kala ko kung lapo-lapo na naman. Bidbiran man pala. Pangsigang. Tanggalin muna natin itong lapo-lapo. Ay. Ano eh? Baniit. Matanggal. Yung ganda ng lapo-lapo. Yan. Lapo-lapo mga kalaot. Yan yung huli natin pa lang. Sana meron na naman dyan. Sunahan.